Hello friends, welcome back to my video. Aji ekta mati loi kena ase. Itu pillar para loi kena ifale inka 100 feet. Ede 100 by 100 ekta mati bikawal ase under Chumugidima district, Shitovi village te ase. Price to 850. Utu pillar ase ekta aru utu pillar ekta na ete bitor de 100 feet ete pura tate 100 tate pura ini ka 100 feet aru tate pura ini ka 100 feet aru ini ka 100 to itu plot bigawal ase 8,50,000 aru itu 100 feet ase de rasta para hole bi itu bikai dise itu wala to bikai dise to hole bi itu olop rasta to dekhai dibo ঠিক itu plot laga back side te na back side te 100 by 100 bikai ase rasta to itu ase itu rasta para tate black topping punchi bole ene 1 minute te to aram se punchi jabo itu aru itu rasta tu Shokhovi train station ja laga rasta bi kobole pare Shokhovi ARTC ete para tate Shokhovi laga black topping tu punchi jabo itu tu bikai dia laga utu pillar ase itu pillar para itu pillar 100 feet ase to itu tu bikai dise itu laga tik back side te 100 by 100 aru ekta bigawul ase 8,50,000 itu karone kunba manu poson paishu kole moi ke comment section te para koi dibi nolibi moi number dibo tate call kor dibi de koi kena janai di ase thank you